कैंसर, आप इस बीमारी से वाकिफ़ होंगे या फिर कैंसर में मुब्तला किसी शख्स को जानते होंगे। अफ़सोस इस बात का है कि अक्सर औक़ात कैंसर की तशख़ीस देर से होती है, जब कैंसर बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक फैल चुका होता है। मेडिकल साइंस में तरक्की के साथ बहुत से केसेस की तशख़ीस जल्द की जा सकती है और बाज़ का मुकम्मल तौर पर इलाज भी मुमकिन हो सकता है। बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज कामयाबी के लिए निहायत अहम हैं। आइए डॉक्टर स्मार्ट से इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। स्मार्ट क्लिनिक में खुशामदीद। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैंसर क्या है? हमारा जिस्म बहुत से छोटे छोटे खुलिये यानी सेल्स से बना हुआ है। ये सेल्स इस कदर छोटे होते हैं कि हज़ारों मिलकर भी रेत का एक ज़रा बराबर नहीं होते। हमारे जिस्म में तकरीबन 300 खरब सेल्स हैं। ये सेल्स मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं और हर एक का किरदार मुख्तलिफ होता है। एक ख़ास मुद्दत के बाद या नाकिस होने की सूरत में ये सेल मर जाते हैं। हर लम्हा जिस्म में 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब सेल्स मरते हैं, लेकिन साथ ही सेहतमंद सेल्स तकसीम होकर 1 मिलियन नए सेल्स तैयार करते हैं जो उन फौतशुदा खुलियों की जगह ले लेते हैं। हर एक सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के अंदर मौजूद जीन्स सेल्स के तमाम अमूर को कंट्रोल करती हैं। कुछ जीन्स सेल्स के तकसीम होने वाले अमल को कंट्रोल करती हैं और कुछ सेल्स के मरने के अमल को। जब कभी नया सेल तैयार होता है तो साथ ही उसके लिए एक डीएनए की नकल तैयार की जाती है। बाज़ औक़ात इस नए डीएनए में कुछ गलतियां हो सकती हैं जिनको म्यूटेशन कहा जाता है। हमारे जिस्म का निज़ाम इन नुकसानदेह तब्दीलियों वाले सेल्स को ख़त्म कर देता है। ये हैरत अंगेज़ निज़ाम हमारी पैदाइश से लेकर अब तक हर लम्हा काम कर रहा है। बाज़ औक़ात ये म्यूटेशंस या तब्दीलियाँ डीएनए के उन हिस्सों में हो जाती हैं जो सेल के मरने या नए सेल बनाने वाले निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। इसके नतीजे में ऐसे ख़तरनाक सेल्स तैयार हो सकते हैं जिनकी तकसीम तेज़ी से बढ़ती चली जाए और उन पर कोई कंट्रोल ना हो। यही कैंसर के सेल्स होते हैं। शुरू में तो ऐसे सेल्स की तादाद कम होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ कैंसर सेल्स की तादाद में इजाफा होता चला जाता है और वो अपने साथ वाले तंदुरुस्त सेल्स को भी मुतासर करने लगते हैं। ये सेल्स जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकते हैं। बाज़ कैंसर की अलामात इब्तिदा ही में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जबकि अक्सर औक़ात ये बग़ैर किसी अलामत के जिस्म के अंदर ही अंदर बड़ी खामोशी से बढ़ते रहते हैं और उनका पता भी नहीं चलता। यही वजह है कि अक्सर औक़ात कैंसर की तशख़ीस बहुत देर से होती है। डॉक्टर ए, कैंसर होने की वजह क्या है? मुख्तलिफ चीज़ें डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। सिगरेट और तंबाकू वाली दूसरी चीज़ों में ऐसे मुज़र अशिया होते हैं जो फेफड़े और दूसरी नौइयत के कैंसर के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। तंबाकू नोशी तर्क करके बहुत से कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से होने वाली हर 4 में से 1 मौत की वजह सिगरेट नोशी है। तंबाकू नोशी की आदत छोड़कर इस खतरे को कम से कम किया जा सकता है। याद रखें, तंबाकू नोशी छोड़ने में कभी देर ना करें। डीएनए में तब्दीली या नुकसान पहुंचने की एक और वजह ज़रूरत से ज़्यादा रेडिएशन हो सकती है। रेडिएशंस की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जैसा कि कसरत से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जद में रहना, न्यूक्लियर रेडिएशन के माहौल में रहना या एक्सरेज से आने वाली रेडिएशन। इन तमाम की कसरत डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रेडिएशन का हल्का सामना नुकसान नहीं देता। कैंसर के खतरे का इन्हिसार हमारी नस्ली रुझान यानी जेनेटिक्स पर भी होता है। डीएनए में मौजूद बाज़ जीन्स ख़ानदानी रुझान में पाई जाती हैं और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। इसकी एक मिसाल BRCA जीन है जो ब्रेस्ट कैंसर या रहम में होने वाले कैंसर के खतरे को बढ़ा देती हैं। इन जीन्स के हामिल लोगों में खतरे के इम्कानात बढ़ जाते हैं, मगर लाजमी नहीं कि हर शख्स ही कैंसर का शिकार बने। इसके अलावा बाज़ वबाई अमराज और दवाओं का इस्तेमाल भी कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। हर शख्स का मामला फ़र्क होता है। एक ही मिकदार का रिस्क किसी एक में तो कैंसर कर देगा और दूसरे में नहीं। इसका इन्हिसार हमारी जेनेटिक्स, हमारे माहौल, उम्र और इस बात पर होता है कि किस हद तक हम खतरे की जद में हैं। और बहुत मरतबा कैंसर होने की कोई मखसूस वजह ज़ाहिर नहीं हो पाती। कैंसर मुख्तलिफ किस्मों के हैं, बाज़ कम ख़तरनाक होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं,
جبکہ بعض نہایت خطرناک ہوتے ہیں اور تیزی سے بڑھتے اور پھیلتے ہیں۔ افسوس اس پر ہے کہ بہت مرتبہ کینسر کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ پھیل جائے یا کافی حد تک بڑھ جائے۔ کینسر کی تشخیص اگر ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو علاج کے امکانات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اے، کینسر کی عام اقسام کون سی ہیں اور کن لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ کچھ کینسر کم عمر والے لوگوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ بعض بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ لوگوں میں پائے جانے والے عام کینسرز یہ ہیں: عورتوں میں چھاتی یعنی بریسٹ کینسر، مردوں میں غدود مثانہ یعنی پراسٹیٹ کینسر، اور پھیپھڑوں اور بڑی آنت یعنی کولن والا کینسر مردوں اور عورتوں دونوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ 4 قسم کے کینسر سب سے زیادہ عام ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کی جانچ کے لیے مناسب وقت پر ٹیسٹ کروا کر چیک کیا جائے کہ وہ موجود تو نہیں۔ اس سلسلے میں مختلف ہدایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کون سے شخص کو کون سا ٹیسٹ کب کرانا چاہیے۔ یہ ہدایات جدید معلومات کے ساتھ ہر کچھ سال بعد اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں، اس لیے اس معاملے میں آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ آپ کے لیے کون سا ٹیسٹ مناسب ہے۔ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت نکلے تو مزید ٹیسٹ اور بایوپسی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی کینسر ہے یا کوئی اور بیماری۔ اب میں ان 4 کینسرز کے متعلق US پریونٹیو ٹاسک فورس کی ہدایات کا ذکر کروں گا۔ بریسٹ یعنی چھاتی کے کینسر کا ٹیسٹ میموگرام کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھاتی کا خصوصی ایکس رے ہے۔ 50 سے 75 سال کی تمام عورتوں کو ہر 2 سال بعد اپنا میموگرام کروانا چاہیے۔ وہ خواتین جن کی فیملی میں کسی اور کو بھی بریسٹ کینسر ہو چکا ہو، جیسا کہ ان کی ماں، بہن، نانی، خالہ وغیرہ، یا جن میں بریسٹ کینسر کے خطرے والی جینز موجود ہوں، انہیں چاہیے کہ 40 سال کی عمر میں یا اس سے پہلے ہی میموگرام کے ٹیسٹ کرانا شروع کر دیں۔ کولن کینسر کے لیے 50 سے 75 سالہ افراد کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اس کی جانچ کے مختلف ٹیسٹ موجود ہیں۔ یہ ایک پخانے کے ٹیسٹ کے ذریعے بھی جانچا جا سکتا ہے جو کہ ہر 1 سے 3 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کولونوسکوپی کا ہے۔ یہ ایک لمبی سی ٹیوب ہے جس پر کیمرہ ہوتا ہے۔ اس کی مدد سے بڑی آنت کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ایسا ٹیسٹ ہر 10 سال کے بعد 1 مرتبہ کروانا چاہیے۔ ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سگمائڈوسکوپی کرائیں، اور یہ بڑی آنت کے صرف آخری حصے کو دیکھتی ہے۔ یہ ٹیسٹ ہر 5 سال بعد دہرایا جاتا ہے۔ مزید کولن کینسر کے لیے ایک خصوصی سی ٹی اسکین بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس نوعیت کا سی ٹی اسکین جو کینسر کو جانچے وہ ہر جگہ دستیاب نہیں۔ پراسٹیٹ کینسر کے لیے وہ مرد حضرات جو 55 سے لے کے 69 برس کے ہوں، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کیا ان کے لیے ٹیسٹ کرانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اس کی جانچ خون کے ایک ٹیسٹ سے کی جاتی ہے جسے PSA کہتے ہیں۔ اگر اس کی مقدار بڑی ہو تو جانچ کے لیے مزید ٹیسٹ درکار ہوں گے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی جانچ ان لوگوں میں کی جاتی ہے جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جنہوں نے 30 برس کے مقابل سگریٹ نوشی کی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ 55 سے 80 سال کی عمر میں پھیپھڑوں کی کینسر کے جانچ کے ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اس ٹیسٹ کے لیے سینے کا ایک خاص سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے جو کہ ہر 1 سے 2 سال کے وقفے پہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو تمباکو نوشی چھوڑے 15 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو پھر آپ اس ٹیسٹ کو کروانا ترک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ان اسکریننگ ٹیسٹ میں کینسر کا کوئی اندیشہ نکل آئے تو ضروری نہیں کہ آپ کو کینسر ہے۔ اس کے لیے اکثر اوقات مزید ٹیسٹ کی اور بایوپسی کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ آیا کینسر ہے اور کون سی قسم کا۔ ہر کینسر مختلف ہوتا ہے۔ آج کل جدید اور مؤثر علاج کے طریقے موجود ہیں جن کی مدد سے کینسر کا علاج یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کینسر کے معالج مناسب طرز علاج کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کو کون سی نوعیت کا کینسر ہے، کس قدر پھیلا ہوا ہے اور مریض کس قدر صحت مند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کینسر سے ہونے والی 3 میں سے 1 وفات اسی 5 چیزوں کی وجہ سے ہے جن کو بدلا جا سکتا ہے؟ سگریٹ پینا، شراب نوشی، زیادہ موٹاپا، سبزیاں اور پھل کم کھانا اور سست زندگی گزارنا۔ ان ملکوں میں جہاں سگریٹ پینا کم ہے وہاں کینسر بھی کم ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کبھی بھی نہ سگریٹ پئیں، اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور
اور دوسروں کو بھی.